بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم. معكم الأستاذ جباس فيصل، الأستاذ المسؤول على الموديل تاع ميكانيك دو فلويد au milieu pro. Bon, j'espère inchallah que vous allez bien, surtout في هاد des conditions exceptionnelles. وكيما على بالكم باللي هاد لو سيمستر تاع هاد العام هذا سافا ديغولي اون فات في ان موا 3 سيمان على حساب علمي 3 سيمان تاع قرايه دي كور اي دي تي دي اوسي اي وان سيمان تاع لي زيكزامان. ان شاء الله جيسبر كو في هاد البريود هادي نقدروا on échange le maximum en fait pour vous donner le maximum et pour vous faire apprendre le maximum في هذا le modèle mécanique de fluide au milieu pour qui est considéré presque en fait c'est un des modules fondamentaux surtout comme les étudiants de production des hydrocarbures. Bon, principalement هذا le cours هذا il s'adresse aux étudiants de première année master spécialité production des hydrocarbures. قبل ما نفوتوا l'explication تاع les différentes parties ou l'explication تاع le cours هذا mécanique de fluide au milieu pour j'aimerais bien en fait نعطيكم une idée على هذا un ensemble des informations nécessaires على الكور bien sûr. كما قلت لكم بلي الكور هذا il s'adresse principalement les étudiants تاع première année master spécialité production. En fait par rapport à l'intitulé de mécanique de fluide au milieu pour moi أنا personnellement نحب نعيط الموديل هذا comme c'est pas de mécanique de fluide mais c'est écoulement du fluide au milieu pour puisque la mécanique de fluide c'est حاجة beaucoup plus en fait classique. Si elle s'intéresse aux écoulements en fait, dans les conduites, elle s'intéresse beaucoup plus en fait à la mécanique classique du fluide dans les installations, dans les équipements et dans même les conduites ou bien les milieux continus. Par contre, l'étude تاعنا تكون à travers un milieu, bien sûr l'écoulement تاع fluide, c'est l'écoulement de fluide à travers un milieu poreux, c'est-à-dire قبل ما نلحقوا ليطاب نتاع l'écoulement de fluide dans les gisements des réservoirs pétroliers bien des hydrocarbures, on va faire on va assimiler l'écoulement à travers des milieux poreux pour vous faire apprendre ونلحقوا حتى le stade نتاع l'écoulement à travers les milieux poreux à travers les réservoirs. On va passer par bien sûr l'étude تاع les phénomènes تاع l'écoulement des fluides à travers des milieux poreux, puisqu'on dit des milieux poreux car on peut assimiler le milieu poreux soit en réalité, c'est comme le cas des gisements pétroliers ou bien même artificiellement, c'est-à-dire on peut construire un milieu poreux ou à travers le milieu artificiel sur les différents phénomènes qui se passent en fait dans les milieux réels quoi. Et comme راكم تشوفوا هنا le modèle هذا il aura enfin un crédit de 4 et un coefficient de 4 et je serai toujours en fait le charge le cours et aussi le TD. Et concernant enfin le contact et ma disponibilité en fait pour tout échange ou bien toute question par rapport bien sûr en fait le cours كاين un moyen راح نعطيها لكم بعد enfin un moyen تاع communication à travers la plateforme modèle où l'étudiant يقدر à tout moment en fait il envoie un email ou bien un message à l'enseignant s'il a des questions par rapport au cours de l'école de fluide au milieu pro. Et bien sûr c'est dans les cas urgents où l'étudiant en fait il envoie un message à travers un modèle où le prof il répond pas en fait dans les 48 heures donc يقدر l'étudiant en fait il m'envoie un email في l'adresse email هذه تاع l'université. Et aussi كاينه en fait un ensemble des ouvrages ou bien selon هاد les références اللي راكم تشوفوه فيهم هنايا فيقدر l'étudiant il consulte واحد من هاد les références وين يقدر pour avoir plus d'informations et approfondir plus en fait في le modèle تاع mécanique de fluide au milieu pro. Bon, d'une façon générale en fait des informations relatives à le modèle هذا. نرجع généralement en fait la présentation تاع الموديل اللي راح تلقاوها bien sûr في la plateforme modèle كما راكم تشوفوا هنايا en fait la présentation تاع الموديل
elle est construite d'une façon où l'étudiant en fait باش يبروفيتي le maximum من الموديل هذا. Bon, avant de commencer bien sûr le modèle, il faut que l'étudiant qu'il sache en fait quel est l'objectif تاع الكور هذا. يقدر يفوت عن في لا بريزونطاسيون يلقى une partie وين يقدر l'étudiant يعرف سي كوا l'objectif تاع الموديل تاع اللي راح يقراه هذا. و en fait et après en fait ما يعرف l'étudiant en fait l'objectif تاع الموديل. Il faut qu'il passe aussi par une partie très importante, enfin les prérequis, enfin les connaissances préalables. Quelles sont les connaissances préalables وشنو l'étudiant واش لازم يكون يعرف en fait قبل ما يبدا l'étude نتاع هذا الكور هذا. Alors كيما راكم تشوفوا هنايا pour bien suivre le cours de mécanique de fluide au milieu poro, l'étudiant doit avoir en fait les connaissances préalables هذو. معناتها يكون ce sont pas vraiment des connaissances très compliquées ou bien ce sont des connaissances de base où l'étudiant لازم يكون يعرفهم باش يقدر يسويفي bien ويقدر même يبروفيتي الماكسيموم من هذا الكور هذا. وانا personnellement en fait كي راح تلقاو une partie en fait surtout pour les étudiants qui ont un manque في هذه les connaissances préalables راح ندير une partie sur des rappels وين يقدر même l'étudiant يكونسلتيهم à tout moment pour qu'il puisse avoir des informations de base على هذه les connaissances اللي رانا نشوفوا فيهم comme des connaissances nécessaires pour que l'étudiant il doit ou bien il peut suivre le cours. Bon, قبل ما يدخل l'étudiant le cours, enfin j'ai fait un petit test وسميته هنا test auto-évaluation. L'objectif تاع التست هذا وين l'étudiant يقدر يفالي les connaissances تاعو préalables هذو nécessaires. C'est un test en fait auto-évaluation كيما راكم تشوفوا هنايا. l'étudiant يقدر يباسي هذا لو تيست. إذا كان l'étudiant جاب moins de 50% ou bien c'est-à-dire les réponses correctes نتاعو كانوا أقل من 50%. كيما كنت نحكي لكم un cours de connaissances nécessaires en fait est possible. راح تلقاو لو كور هذا في الكور هذا راح ندير دي كونيسونس نيسيسير اللي نشوف فيهم نيسيسير باش يقدر ليتيديون يسويفي بيان هذا لو كور ويقدر يبروفيتي الماكسيموم من الكور. وهاد لي كونيسونس دو باز يقسموا على قسمين ستادير دي كونيسونس دو باز في الماتيماتيك ابليكي enfin اللي يحتاجهم ليتيديون سو سون دي ديفينيسيون او بيان دي اوبيراسيون سامبل يقدر ليتيديون يفوت عليهم فيت في ويرفلاشي لي زانفورماسيون تاعو. Aussi كاينه une partie في mécanique de fluide classique, c'est-à-dire surtout les principes de conservation, les équations de base تاع mécanique de fluide في الميليو كونتيني اللي راح نحتاجهم سيرمون في le modèle تاعنا هذا mécanique de fluide au milieu poreux. Et ensuite en fait يقدر l'étudiant يروح يشوف le contenu تاع الماتير قبل ما يبدا هذا كاع قبل ما يبدا l'apprentissage suivant les différents chapitres. يقدر يشوف une carte conceptionnelle en fait وين يقدر يعرف كيفاش لا ستركتير تاع الكور هذاك les différentes parties تاع الكور. ومام يقدر يشوف لي ليست دي شابيتر اللي راح نقراوهم différents chapitres تاع الكور تاعنا. ولي ريفيرونس كيما ديجا جو vous ai déjà montré au début les références اللي يقدر l'étudiant يكونسلتيهم pour avoir plus des informations ou bien approfondir les connaissances تاع l'écoulement de mécanique de fluide en milieu poreux. Et ensuite, il y a une série, c'est-à-dire l'ensemble des chapitres. Ça commence bien sûr avec une introduction générale où on explique en détail, c'est-à-dire le modèle ou bien la science de mécanique de fluide en milieu poreux et les différentes parties, ou bien les different players that we will use les joueurs de base ou bien les clés players اللي نحتاجوهم في هذا الموديل سيرتو في la partie solide, c'est-à-dire le réservoir ou les caractéristiques نتاعو genre la porosité, perméabilité et ainsi de suite. Et le fluide qui se passe aussi à travers هذا le milieu, c'est-à-dire احنا في الموديل تاعنا on va s'intéresser beaucoup plus بالفينومين ou bien les deux parties essentielles اللي راح نتلاقاهم في الميليو تاعنا اللي هما ريزرفوار وفلويد qui s'écoule à travers هذا الريزرفوار. c'est-à-dire le réservoir عبارة عن partie solide. نقدر مام هنا ندير لكم petite explication en fait على
واش راح ندرسو اكزاكتومون كيما راكم تشوفوا هنايا. ستادير حنايا راح نشوفوا لو ميليو بورو تاعنا هذا سي كوا، سي ان انسومبل تاع بارتي سوليد اي ان فلويد. فلويد هذا يقدر يكون ليكيد، يقدر يكون غاز، يقدر يكون اويل ووتر. ستادير هذا الميليو بورو سي ان انسومبل دو كوا، سي انسومبل دو بارتي سوليد اللي راكم تشوفوا فيهم هنا هذو لي غران اوسي لي فيد، باسكو الفلويد راح يسيكول اترافير هاد لو فيد هذا، سواء الغاز سواء الاويل. معناتها حنايا كي نشوفوا هنايا لو دومان تاعنا ديتيد اللي راح نسميه انا دومان ديتيد هذا نتاعنا سي بارتي سوليد بليس بارتي فلويد. فالبارتي سوليد هذا راح نشوفوا لي بروبريتي نتاعو بيان سير راح يكونوا بوروزيتي بيرميابيليتي اون سي دي سويت. وفي البارتي فلويد هذا راح نشوفوا اوسي لي بروبريتي نتاع الفلويد كي سيكول اترافير هاد لي فيد هذو. وفي البارتي هادو لي بروبريتي سواء تاع بارتي سوليد وبيا بعد البارتي فلويد راح بعد ما نديروا لهم مينيتي في لي بارتي لي شابيتر الاولين اللي راح كما كنت قلت لكم هنايا. فات في لي شابيتر الاولين اون فا فير كما راكم تشوفوا هنايا دي بروبريتي بيتروفيزيك دا ميليو بورو. راح نشوفوا لي بروبريتي نشوفوا دابور دي زيكزامبل على لي ميليو بورو. سي ميليو بورو ناتورال. نشوفوا سي هنايا ميليو بورو ارتيفيسيال كما كنت نحكي قبل كيفاش نقدروا نديروا ان ميليو بورو ارتيفيسيال لي كونديسيون تاع الجور هنا باغ اكزومبل كوم لو بيتون فات او لا بوروسيتي نتاعو دو تاتر كومبريز اونتر 6 و 10% باش يكون عندنا ان بون بيتون اي تو سا. اي بعد ما نشوفوا لي دو ميليو هذو راح نشوفوا كيما شفنا هنايا اون فا فوار اوسي la description géométrique et propriété de la roche. C'est-à-dire راح نشوفوا لي بروبريتي نتاع لا روش تاعنا à travers toujours هاد la partie هذا. on va voir la description, c'est quoi la porosité, la définition de la porosité soit physiquement ou bien mathématiquement, et la transparence et tout ça ainsi de suite حتى نلحقوا وين notion تاع l'homogénéité, isotropie, anisotropie, tout ça. Et ensuite le passage de la roche fictive à la roche réelle, c'est-à-dire بعد ما باسكو حنايا هنا كاع لي زيتيد نتاعنا هاد تاع لي بروبريتي هادو درناهم غراديالمون، c'est-à-dire سولون واش داروا لي سافون من قبل حتى لحقنا هاد لي بروبريتي هادو. باسكو لي سافون بور باش لحقوا هاد لي بروبريتي نتاع بوروزيتي جابوا لي فورميل تاعهم ولا لا ديفينيسيون فيزيك تاعهم اي تو سا. ils ont passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire des milieux artificiels, des expériences et tout ça, باش لحقنا la partie réelle. وهنايا في la dernière partie هنايا راح نشوفوا كيفاش يكون الباساج من لا روش فيكتيف على روش ريال اترافير هاد diamètre effectif. من بعد on va commencer peu à peu. en fait après كي شفنا هنايا لي بروبريتي سيرتو كيما كنت نشرح لكم هنا شفنا لي بروبريتي نتاع ريزرفوار سيرتو بوكو بليس لا بارتي سوليد نتاع الريزرفوار اللي هما لي غران تو سا. راح نشوفوا في البارتي هنايا اون كومونس كيما يقول بالمثل الانجليزي وي ستار ديغينغ ديب، معناها نبدو نروحوا شويه ابروفوندي نشوفوا سكون ابل هاد لا فينومين دو كابيلاريتي. باسكو في البارتي هذا في الشابيتر هذا لا كابيلاريتي سي l'un des phénomènes les très importants في الدومين surtout في l'ingénierie de réservoir معناتها في les écoulements تاع les fluides à travers les milieux poreux. في الفينومين دو كابيلاريتي هذه راح نشوفوا لا تونسيون سوبرفيسيال، نشوفوا نوسيون دو ميابيليتي، اون بليس نشوفوا كالكو زيكزارسيس فات دي زابليكاسيون على واش قرينا من قبل. لا تونسيون سوبرفيسيال كيما تعرفوا سيتين بروبريتي عندها علاقه بوكو بليس بلا ناتير تاع الفلويد. et elle se définit en fait selon la loi هذه c'est F over 2L et la tension superficielle dépend de la nature de deux fluides en contact et de la température aussi. Elle diminue presque linéairement lorsque la température augmente. Et نشوفوا موراها النوسيون بعد ما نشوفوا لا تونسيون سوبرفيسيال نشوفوا لا نوسيون دو لا ميابيليتي c'est-à-dire à travers هاد ليكسبيريونس تاع لا غوت في تاع يصير ان لام دو فير ونشوفوا لي ديفيرون تيب تاع الفلويد وين يكون عندنا لي فلويد سولون هاد لونغل دو كونتاكت اونتر لا طونجونت نتاع لا غوت تاع الفلويد الى لام دو فير ايسي اي سولون لا فالور تاع الدلتا تيتا هذه بيان لونغل هذه اون فا كلاسي لو فلويد. ستادير اذا كان التيتا هذه كومبريز اونتر 0.90 الفلويد تاعنا يكون فلويد مويون
si elle est différente enfin, entre 90 et 180 le fluide non mouillant, si elle est 0 le fluide parfait, si elle est 180 le fluide imparfait, si θ égale à 90 exact, c'est-à-dire le fluide il est neutre. À travers la partie, on va voir une petite application, on va définir ce qu'on appelle la notion de pression complémentaire. Et ensuite on va voir selon la forme de ménisque, soit convexe ou bien concave, نقدروا نعرفوا la différence entre la pression capillaire, c'est-à-dire entre la pression la définition de la capillarité, c'est-à-dire PC moins P gaz. كيعود عندنا par exemple هنايا كما تشوفوا هنا يعود عندنا un type capillaire. يعود عندنا par exemple un fluide هنايا سير مويا l'air ou bien un gaz qui pousse ou bien selon la nature du fluide قادر يكون la forme تاع المينيسك هذا تكون بالشكل هذا قادر تكون بالشكل هذا selon la nature تاع الفلويد سي لي فلويد إلي مويون ou bien non mouillant. Et après بعد ما شفنا هاد la partie maniabilité, on va voir en fait un petit exercice à travers هاد l'exercice c'est une application en fait تاع واش شفنا هنا déjà selon la flammabilité et la tension superficielle. On va déduire ce qu'on appelle la loi de Laplace. Et selon l'application, l'étudiant peut corriger en fait pour avoir la correction. Il recommence en fait. Il va faire des calculs selon des formules et des définitions. Déjà les chefs ont fait la partie hadi où il va répondre ici. Et selon sa réponse, en fait, il peut cliquer ici pour voir la correction. Après en fait la loi de Laplace, on va attaquer le chapitre, troisième chapitre, qui est considéré en fait comme l'application des principes généraux ou bien des principes généraux de la mécanique des fluides au milieu poreux. C'est-à-dire في la partie هذه راح نشوفوا tous les principes déjà tous les principes اللي شفناهم déjà في الميكانيك des fluides continus, c'est-à-dire conservation de masse, conservation de mouvement, thermodynamique, l'état de l'équation d'état de fluide et application une application à les équations de Navier-Stokes et à quelques cas particuliers. في البارتي هذه ستادير ديجا شفناهم كاع هاد لي برينسيپ هذا في الميكانيك دو فلويد راح دوكا نشوفوهم في الميكانيك دو فلويد او ميليو بورو ولا ديفيرونس اونتر واش شفنا قبل هاد لا بارتي هنا واش راح نشوفو درك في الميكانيك او ميليو بورو سيكو دي بروبريتي نتاع الميليو اللي راح يدخلوا كوم دي كوفيسيون في لي زيكواسيون نتاعنا هذو جو لا بوروزيتي برميابيليتي اي اونسي دي سويت. هنا l'équation de continuité, l'équation de conservation de quantité de mouvement, on a l'équation d'état de fluide et on va finir avec ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes à quelques cas particuliers. C'est-à-dire راح نappliquer on dit une petite application à l'écoulement à travers une fissure. On va calculer aussi le profil de la pression et le profil de la vitesse في un fissure. Et on va finir bien sûr avec ce qu'on appelle la loi de filtration linéaire. C'est la loi très reconnue en fait de l'école mécanique de fluide au milieu poreux, c'est ce qu'on appelle la loi de Darcy. راح نشوفوا la loi كيفاش Darcy, Henri Darcy, comment il a dit, on dit en fait la loi de filtration. وراح نشوفوا la perméabilité نتاع الميليو en fait on va passer de la conductivité hydraulique à la perméabilité كما راكم تشوفوا هنا c'est la loi de Darcy. La perméabilité c'est la viscosité fois la section de passage multiplié par le gradient de pression over L, la distance parcourue. Et l'unité de la perméabilité. Et on va finir finalement par l'équation de Darcy. À travers la partie راح نشوفوا la loi de Darcy. On chauffe aussi les limites d'application de la loi de Darcy. وقتاش نابليكو la loi de Darcy وقتاش ما نابليكوش la loi de Darcy. Et finalement après tout ça, bien sûr, l'étudiant, enfin, il va passer un test d'évaluation. L'examen, c'est-à-dire qu'il faut aller à les chapitres. Il y a un test d'évaluation. L'étudiant, quand il clique à la dernière partie de le test d'évaluation, il peut télécharger un fichier. C'est un fichier PDF où l'étudiant vérifie en fait qu'est-ce qu'il a déjà enfin, appris de cours. Quand on clique ici, un fichier PDF, ça va être téléchargé. Le fichier normalement il contient des exercices et voilà كما راكم تشوفوا هنا il contient des exercices déjà على واش قرينا كاع في les parties اللي في البريزونطاسيون ou aussi bien sûr si vous obtenez plus de 75% من هاد des connexions correctes نتاع التست هذا vous avez atteint l'objectif, c'est-à-dire vous avez bien compris le cours. Si
les réponses techniques entre 50 et 75, vous avez le choix soit de refaire le test pour avoir une meilleure note. Ou si vous avez moins de 50%, c'est-à-dire que l'étudiant est échoué, et vous devez refaire le module. J'espère, Inch'Allah, que la vidéo elle est vraiment très claire. Il vous a aidé à peu près en fait à la compréhension à peu près le module, les différentes parties, qu'est-ce qu'on va aborder dans le module. Et ensuite, peu à peu, on va faire des vidéos aussi, chaque chapitre ou bien chaque cours séparé pour que l'étudiant puisse avoir le maximum des informations sur le module et les différentes parties de ce module. Bon, je vous souhaite, Inch'Allah, euh, un bon courage et on se revoit, Inch'Allah, avec une autre vidéo dans le premier chapitre, Inch'Allah. Merci, au revoir.